दोस्तों नमस्कार। अशोक सोनी साहिल साहब की कलम से निकली हुई ये गज़ल, जिसका उन्वान है बात किसकी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब इस गज़ल में शायर साहब ने ख्वाब लेने वालों को एक चेतावनी दी है, कॉशन किया है कि देखिए, चाहे आपकी परवाज़ कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, क्योंकि ख्वाब ले रहे हैं आप, वो रियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने कदम जो हैं वो ज़मीन पे रखिए। चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने अपनी इस गज़ल में क्या संदेश भेजा है। तो शायर अशोक सोनी साहिल साहब लिखते हैं, शुरू करते हैं। बंग दारा नहीं, आवाज़ ज़मीर की है, उठो जागो सुनो यारो, बात तदबीर की है। ये बंग दारा, ये जो क्या उसको बोलते हैं, क्लैरियन कॉल बोलते हैं ना, जैसे जंग शुरू होता है तो वो शंख बजाते हैं कि इसकी बात नहीं है, ज़मीर की बात है। अंदर से आवाज़, अंदर की आवाज़ को सुनिए। उठो जागो सुनो यारो, बात तदबीर की है। असलियत ज़िंदगी के तो ये है कि जितना आप कोशिश करोगे, रिज़ल्ट जो है वही होगा। अपने अंदर की आवाज़ को सुनो और वही करो जो आपके अंदर की आवाज़ कहती है। कुछ भी कह लीजिए, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये शायरों के जहन से जो गज़लें टपकती हैं ना, वो किसी न किसी तरह खुदा की तरफ से संदेश आता है। बंग दारा नहीं, आवाज़ ज़मीर की है, उठो जागो सुनो यारो, ज़मीर की आवाज़ को सुनो, बात तदबीर की है। एफर्ट जो करोगे उसका फल मिलेगा। आगे लिखते हैं, ख्वाब तो सभी देखा करते हैं, असल बात तो ख्वाबों की ताबीर की है। कि उन ख्वाबों को आप किस तरह देखते हैं, उसको इंटरप्रेट किस तरह करते हैं आप अपनी ज़िंदगी में। ज़रूरी तो ये है, हमारी ज़िंदगी में अहमियत वही रखता है कि हम अपने ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन करके उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करते हैं। अब देखिए आगे चैलेंज करते हैं, चाहो तो घर बना लो सितारों में अपना, बात बुलंदी की नहीं पुख्ता तामीर की है। बार बार कहते हैं कि अपने कदम जो हैं वो धरती पे रखो, सॉलिड फाउंडेशन वहाँ बनाओ धरती पर। ये हम बात बुलंदी की नहीं, ऊपर परवाज़ जो है हवाओं में उड़ने की बात नहीं यहाँ हो रही है। अपने कदम धरती पे बना के रखोगे तो खुश रहोगे। चाहो घर बना लो सितारों में अपना, बात बुलंदी की नहीं पुख्ता तामीर की है। कामयाबी का अंदाज़ा दौलत नहीं देती, बात इस ज़माने के ज़वाल पाज़ीर की है। सीधी बात है। अब दौलत से आप क्या मिलेगा आपको दौलत इकट्ठा करके? बात ये है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इधर तो मैं दौलत इकट्ठी कर रहा हूँ, उधर जो है वो जनरेशन जो आम आदमी है वो गरीब होता जा रहा है, बर्बादी होती जा रही है। तो उसका क्या फ़ायदा? वादों का क्या, सियासी नगमों का क्या, शेख बात सिर्फ सादिक दस्तगीर की है। और ये जो है ना, बहुत ही अहम चीज़ है हमारे लिए
کیا ہے وعدے اور سیاسی نغمے جو ہیں یہ فضول کی باتیں ہیں. یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں جو بھی وہ کرتے ہیں وہ صرف یہی بولتے ہیں کہ وہ جو پاور ہے وہ ان کے اپنے ہاتھوں میں رہے، تو اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. بات صرف صادق دستگیر کی ہے کہ ٹرو فرینڈ ہونا چاہیے زندگی میں. اگر آپ کے پاس ایک بھی ٹرو فرینڈ جس کے ساتھ آپ ہر قسم کی باتیں کر سکتے ہیں، اپنی جو سیکرٹس ہیں اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور ضرورت ہی نہیں ہے. بات صرف صادق دستگیر کی ہے. یہ ساحل صاحب نے زندگی کے اس پہلو کو بڑی ہی نزدیکی سے دیکھا ہے اور بڑی ہی سینسٹیوٹی کے ساتھ اس کو ظاہر کیا ہے. اور دیکھیے آگے پھر الٹیمیٹلی تو بات انسان اور انسانیت پہ آ جاتی ہے. لکھتے ہیں انسانیت کو آج کیوں بھولا ہے انسانیت کو آج کیوں بھولا ہے انسان. بات انسان کی نہیں، کوئی مفلس نہ امیر کی ہے. بات تو انسانیت کی ہے. انسان کو انسانیت کبھی نہیں بھولنی چاہیے. کوئی امیر ہو یا غریب ہو کچھ فرق نہیں پڑتا. اور آخری شعر میں لکھتے ہیں تو بتا تیرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں. تو بتا تیرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں. ساحل کیا بات تدبیر کی ہے یا تقدیر کی ہے. ایک پہیلی کے ساتھ انہوں نے اس غزل کو ختم کیا ہے. کیا بات تدبیر کی ہے، یعنی اپنا ایفرٹ، اپنا پریاس، اپنی کوشش وہ ضروری ہے یا تقدیر کی ہے. جو نصیب میں لکھا ہے وہی ہوگا. اب دیکھیے ہمارے ہندو شاستروں میں کتنا لکھا ہوا ہے کہ انسان تو کتنی مرضی کوشش کر لے، پریاس کرتا جا، لیکن پھل کی اچھا مت رکھ. جو تیری قسمت میں لکھا ہے ملے گا تو تیرے کو وہی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں. کوشش کر اور اس کا پھل جو ہے وہ تیرے کو وہی ملے گا. آپ دیکھیے یہاں اب کرما تھیوری بھی بیچ میں آ جاتی ہے کہ کرم جو پچھلے جنموں میں کیے ہیں اس کا پھل، اور جو خیر اینی اس دویدھا میں ہم نہیں پڑتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ غزل جناب اشوک سونی ساحل صاحب کی پسند آئی ہوگی. آج تک کے لیے دھنیہ واد. نمسکار. خوش رہیں، خوشحال رہیں. اسٹے سیف. گاڈ بلیس یو.